ku hlaya rito la Xikwembu a loko hi civuka Bibele le ka livro de Mateus no capítulo 28 versículo 19 a 20 ndzi byela leswaku yanani hi kona emisaveni hinkwayo a ku va mu byela a swi vumbiwa hinkwaswo a rito la Xikwembu kutani ni kona haleno a ku va swin'we ni varhandziwa va Xikwembu swin'we ni vamakwerhu swin'we ni mun'wana na mun'wana loyi rito leri a li twaka hi ta pambulelana leswaku hi yenca a ku rhandza le ka Xikwembu hi yenca a ku rhandza ka leswi Xikwembu-nkulukumba xi rhandzaka swona hi vanhu hi famba eliletweni ra Xikwembu-nkulukumba ni temana lisima hi ntamu haleno namuntlha ka siku ra namuntlha leli Xikwembu xi nga ni hana na lona a ku va ni vamakwerhu hi hlengela tema leli li hlayaka leswi swa ku a Xikwembu xi fanele ku va xi ni komba a munghano loyi wa munene. Senhor, mostra-me o bom amigo. Hi la ku twa yini hi tema leri xa ku sungula i ta rhandza ku va ni hlaya leswaku kasi i ncini munghano. A munghano i munhu loyi u nga ka va wena u n'wi cuvuka u n'wi rhandza u depositara confianza ka yena swini na swini leswi u nga na swona u u rhandza ku va u pambulelana na yena i nga va swilo swa ku tsakisa i nga va swilo leswi swi ku khunguvanyisaka u tibyela leswaku munhu loyi u kriyara mizadi na yena u pambulelana xin'wana na xin'wana na munghano loyi tema li byela leswaku hi fanele ku va hi va na munghano loyi wa munene a loko hi lavisa a ka buku bya 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 hi kuma a versículo chave leti byi byelaka leswaku mi nga pfumeli ku va mi xisiwa hi vanghano lava va kalaka va nga li vanene va ta ka borisa a makungu ya n'wina lawa ya manene hileswaku a xikarhi ka ku va hi ni hi kriyara mizadi ni vanhu hi fanele ku va hi xiya leswaku hi n'wini munghano loyi ni fanelaka ku va ni tipatsa na yena hi n'wini munghano loyi ni fanelaka ku va a vutomi bya nga ni tibyela i li munghano kutani i nhlokomhaka ya lisima leyi a vezhi hi vanyingi ni hi kumaka a munghano hi tipatsa na yena na ku vi a munghano luya a vutomi bya hina hi dziyisa a ku va byi honekile leswo a loko hi lavisa hi ta twa zito bya Xikwembu lebyi byi ta ka hi hlawutela leswaku kasi Xikwembu xi lava yini le ka hina hi ta twa zito bya Xikwembu ku vulavula ka Paulo nakambe ka livro bya Coríntios wa vubidzi capítulo 6 ni ta dyondza a versículo 14 até a 18 a zito bya hosi byi hlayisiwa xileswi no versículo 14 mi nga rhwaleni mpingu wun'we ni lava nga riki vapfumeli hikuva ku tirhisana ku kwihi exikarhi ka ku lulama ni ku homboloka xana kumbe ku vonakala ku ni ku yelana kwihi ni munyama ke versículo 15 xana Kristo na lwe wo biha va nga hela hi ku twanana xana kumbe munyama kumbe mupfumeri a nga fambelana hi mukhuva wihi ni lweyi a nga riki mupfumeri xana 16 tembele ya Xikwembu yini vunakulobye byihi ni swikwembu swa hava ke hikuva tembele ya Xikwembu lexi hanyaka hi hina ku kotisa leswi Xikwembu xi nga te ndzi ta aka na vona ndzi fambafamba exikarhi ka vona ndzi ta va Xikwembu xa vona kutani vona va ta va tiko ra mina 17 hikokwalaho hosi yi ri humani exikarhi ka vona mi hambana na vona mi nga tshuki mi khumba leswi nga tengangakiki kutani ndzi ta mi amukela
18. Ndzi ta va tata wa n'wina na n'wina mi ta va vana va mina va xinuna ni va xisati. Hosi ya matimba hinkwawo yi vula swoswo. Lezi i zito za hosi. Hikuva a zito za Xikwembu hi ku vulavula ka Paulo loko a tsatsiya tiko za Vakorinto, a xiyaxiyile a vona leswaku ku na mpatsano, a xiyaxiyile a vona leswaku ku na lava vona va tivaka Xikwembu kambe ku na lava vona va kalaka va nga tivi Xikwembu, kambe a vona leswaku eka swona leswi ku endleka a salada lebyi Paulo a kalaka a nga byi perisebeli, lebyi Paulo a kalaka a nga byi intendeli, lebyi Paulo a nga ha swi voni leswaku kasi lava va nga ponisiwa va hi xiyimo xini, kasi lava va haleki munyameni va le xiyimo ni xini. A vutisa a le murhwalela yini a mpingu wa lava va kalaka va nga tivi Xikwembu na n'wina se mu tivaka Xikwembu. A le hinkwenu ku byelana ka leswi swa ku biha na ku vonakala ke, hikuva ha swi tiva leswaku Kriste a nga zanga a va munghana wa Satana. Kriste a nga zanga a rhandza leswi swi kalaka swi nga swinene. Kriste Yesu loyi hi vulavulaka ha yena a nga zanga a twanana ni swilo swa madzolonga. Kutani swi nga endla makwerhu Xikwembu xi ku vitanile hi nkama u va u pfumela, kambe wena wa ha tirhwexa a mpingu lowu kalaka u nga ku fanele, wa ha tirhwexa a mpingu lowu kalaka u nga yelani na wona, wa ha tirhwexa a mpingu lowu Jehovha hi ku vitana a ku hlawula ku ponisa a ku rhuleliki wona, kambe wena wa ha wu teka mpingu lowu u tirhwexa hikwalaho ka ku va u kriyera a mizadi ni vanhu lava va kalaka va nga va tivi Xikwembu, ni vanhu lava va kalaka vona va nga ponisiwanga. Hey, a loko hi vulavulisa xilo swa zito za Xikwembu a byi hlayi leswaku u fanele ku va u yi zolela maxaka ya wena, a byi hlayi leswaku u fanele u yi zolela vaakelani va wena, kambe ku na xilo xa nsima lexi ni taka na xona haleno. A xilo tengi u tiva ku swi hambanyisa, tengi u tiva ku va swilo u separara leswaku swilo leswi i swa misava, a swilo leswi swi yelana na Yesu Kriste. Hikuva hina van'wanyana haleni Xikwembu xi hi rhandzile, xi hi ponisile, xi hi vitanile hi nkama, ni va ni tihlaya leswaku ina mina si signora ni wa igreja evangélico fruto dos lavradores, mas ku endleka yini a loko ka familia na mina ku humelela a swilo swa ku karhi leswi swi fambelanaka ni munyama, leswi swi fambelanaka na mademona, hi vulavula hi timisa, hi vulavula hi timhamba. Ni ku ni nga kala ni nga tshiki ku famba hikuva mina ni wa familia Matola va nga ni sola. A wu kona na mina hala na ni nga participari ka swona leswi a swi hlayi nchumu. Ndlela ni ta ku byela leswi makwerhu majambu lawa, a loko wena u ze u pfumela ku swi landzelela hileswaku se u le ku rhwaleni ka mpingu lowu Kriste a nga ku hlulela wona, lowu Kriste a nga ku susela swilo leswi swa ha ku fanele. A mhaka ya wena makwerhu hileswaku wena loko u ponisiwile u fanele ku va u landza Kriste hi tlhela futhi, u fanele ku va a munhu a nga ku konfundeli, porque twisisa leswi i nkarhi lowu wena u ya ka nghena ka swilo swa timesa a vanhu lava va ku vonaka a va ha swi tivi swa ku xiyimo xa wena u le ka Kriste wena kumbe se u le xikarhi ka mademona. Kambe n'wana hi ti hetela nkama hi ti kanganyisa hi ti byela leswaku a komana mademona hileswaku hi tirhela vafi lava va nga hi siya. Ni lava ku byela leswi makwerhu a mademona lawa hi vulavulaka ha wona hi vafi lava hina hi tsutsumaka hi famba hi ku hi lava ku ya ta xihundla xa vutomi la hina. A ku na mufanga kona kambe i mademona, u ya ku rhweleni ka mpingu lowu kalaka wu nga ku faneli. Zito za Xikwembu ndzi hi byela leswi a ni n'wina hileswaku muthepele leyi ni nga yi rhandza. Twisisa leswi makwerhu loko wena wa ha ti patsa ka mpingu lowu kalaka wu nga ku faneli hileswaku u nyamisa thepele ya Xikwembu, Kriste a nga ha tshamile ka wena. Lava munghana lweyi wa munene. A loko hi ya mahlweni hi dyondza a zito za Xikwembu ndzi byela leswaku byi le zito za Xikwembu mu fanele ku va mu hambana
hambana na vona vanhu lava mu nga ti patsi na vona mu fanele ku va mu hambana na vona hileswaku loko u li mukriste loko u li munhu loyi u pfumeleki Yesu a swilo swa wena u fanele ku va minkarhi hinkwayo u byela Xikwembu u fanele ku va a munghano wa wena ali Yesu Kriste loyi a hi feleke xihambanweni a loko hi lavisa a zito bya Xikwembu le ka Swivuriso capítulo 17 versículo 17 a zito bya Xikwembu byi byela leswaku a munghano wa munene hi loyi a ku landzelelaka na mbilu loko u li makhombyeni u le ka swa ku xaniseka mas muitas das vezes ni nga tshika no lava munghano mini hikuva ni mali ni nga tshika no tihlawulela munghano hikuva loko ni ni ma-preoccupation ya ku kazi ni ya ka yena ni ya celeka timali a kahlula ni nyika ni ya ka yena hi fanta bya ku sweka a kahlula ni nyika a ni n'wi xiyi leswaku munghano lweyi a famba a ya tlhela kwini a ni lavisi ni fundo leswaku kasi a vutomi byakhe a hanyela na yena hi lini ni lava ku byela leswi makwerhu va kona vanhu lava va nyimaka xiluvelweni ndlwini ya Xikwembu ku va Xikwembu xi va vitanile va rhera rito la Xikwembu va hlaya rito la Xikwembu kambe loko se u va kuma na va le mabazara loko u mu kuma na se a le ka team leyi la negos munhu loyi wa tivila Yesu se a nghena ka swilo swa munyama munhu loyi leswi swi humaka a non'wini wa yena hi swinene makwerhu ti voneli ni vanghani volavo hikuva va kone va tlhela loko wena u landza ku va u zondza ku va yalela leswi va humesaka minon'wini ya swona va ni wena u yo pfumela ku tlula mani wena Xikwembu leswi xi tiva ku tlula mani hikuva loko a ni yini na hina ha khongela ti voneli makwerhu ni vanghani volavo ndlela u ta hlaya leswaku a munghani wa munene i Yesu Kreste a munghani wa lisima i Yesu Kreste hikuva Yesu Kreste hikuva nga hi fela xihambanweni a timhaka ta hina loko hi khinsama hi byela yena hileswaku a na solution munghano ni nga ha mu byela timhaka ta mina va nga kumi solution hikuva ovyo na yena a ni ta ni ndyangwini wake loko mina ni ya n'wi nyika ta ndyangwini wanga a nga ta ni kuma solution ku ri ki proprio yena a na tona ta ndyangu leti ti n'wi tsandzaka kambe loko ni teka a munghani wa vutomi byanga ni ni teka Yesu swa nga munghani wa mina ni teka Yesu swa nga lweyi ni n'wi tshembaka ni teka Yesu swa nga lweyi a nga na kulozi wa mina hileswaku a vutomi bya mina hinkwabyo ni ta depositana ka yena i ni tivutisa leswi a loko hi dyondza kambe ka Swivuriso laha ni nga hlaya kona a ni munghani wa munene a ku na siku leza taka ku tsutsuma maja munghani lweyi wa ku va nga ni munene wa fingido ku ni siku lezi a nga ta ku tsutsuma ku ni siku lezi a xihundla lexi wena u mu kontalelaka a nga ta xi humesa li kona siku leri wena u ti byelaka leswaku lani swi pfalelekile kambe twisisa leswi makwerhu li kona siku lezi yena a ta ka susa a maxkara a ti komba leswaku yena i munhu wa matshamela mune kambe loko hi ya ka Yesu Kreste hi vona munghano lebyi pindzukela loko hi ya ka Yesu Kreste hi vona munghano lweyi a hi sustentelaka vutomi la hina hinkwavo loko hi ya ka Yesu Kreste hi vona leswaku yena a hi dumisa leswaku na makun'wini yini hi ta va hi tshamisekile hi ta va na vutomi lebyi kalaka byi nga heli hikuva hi tiseketela hi yena Yesu Kriste swa nga munghano lweyi wa munene a loko ya mahlweni hi lavisa zito bya Xikwembu eka ka livro bya João capítulo 15 versículo 15 a zito bya Xikwembu byi hlaya leswi ali mina a na ha mi vitani malandza kambe n'wina se ni mi vitana a va na kulori hikuva n'wina munhu va mu tiva ni leswi tatana a ni rhumeke swona a munghano lweyi munene i Yesu loko makwerhu wa ha tiseketela hi vanghano va la misaveni u heta nkama loko wa ha tiseketela hi vanghano lava va mapagabe u heta nkama loko wa ha tiseketela hi vanghano lava va tibyelaka hikuva va ni timali ku nambi no lava ku huma ta humisa ku yini porque loko ni xiku ni famba ka yena makwerhu heta nkama teka Yesu swa nga munghani wa wena yamukela Yesu swa nga munghani wa wena yamukela Yesu swa nga loyi u faneleka ku pambulelana na yena a swa vutomi bya wena hinkwaswo Yesu a nga ti tshika hlayeli leswaku se mina ni karhalini hi timhaka ta wena a nga ti tshika hlayeli leswaku mini na mini ni ta byela van'wanyani ku se swa ni bindza nkarhi hinkwawo a tshameli ku va a yamukela nkarhi hinkwawo a tshameli ku va a hi hlulela nkarhi hinkwawo a tshameli ku va a hi nyika solution ni vitambela Yesu makwerhu swa nga munghano teka Yesu Kriste swa nga munghani wa wena
hambana ni lava va kalaka va nga ri vaendli va leswinene, hambana ni lava va kalaka va nga si tiva xikwembu lexi kambe va tivaka a swikwembu hi ku tala ka swona leswi nga la misaveni leswi Satana a swi endlaka. Kambe loko u ya ka Yesu Kreste, lexi ni tsakisaka hileswaku Yesu loyi a ta ku nyika vision, a ta ku nyika xivono, a ta ku nyika ku va u ni majuvana ya ku ti preparara a vutomi bya wena u va wena u hetiseka. Hi nga laviseni leswi swi endlekaka la misaveni ku swi helela laha ku na lomu hi yaka kona. A mhaka ya hina hi ngo fika hi loko munghana loyi a hi khoma hi moko, a mhaka ya hina hi ngo nghena hi loko hi ni passport-i a nga Yesu Kreste. Handle ka Yesu a xi kona lexi xi nga endlekaka. Handle ka Yesu a hi nge titwi hi ni nakulori. Kambe Yesu hi yena munghana lwenene, Yesu i munghana loyi wa ku tshembeka, Yesu munghana loyi makwerhu hambiloko leti wena u nga na tona u chavaka ku byela mun'wanyana, Yesu loyi mu byele a lulamile ku va u mu byela. A ta yamukela timhaka ta wena, a va ku nyika solution hikuva yena munghana wa ku hetiseka loyi u le makhombyeni, u le ka ku tsona, u le ka ndlala hi matribulation wa hina wa. Loko u byela Yesu u na munghana lwenene, loko u byela Yesu u na munghana loyi wa ku tshembeka. A lizito lebyi a ni li na byona halelo a ku byela a tiko ra Xikwembu leswaku a hi ti voneleni ka vanghana. Hi fanele ku va hi hlawula Yesu swa nga munghana wa hina, hi fanele ku va hi hlawula Yesu swa nga ndlela ni ntiyiso. A versikulo 18 a li yena a ta va tata wa hina hinkwayo minkama hikuva a ti hlawulelile swoleswo. Tisa leswaku Yesu makwerhu loko a vuyela tata dlawa misaveni laha a ngo va na nandzu a feli mini na wena, wa nyimela yini ku va mu yamukela swa nga munghana wa ku wa lisima. So hi ngati leyi nga halaka ku va yi hlantswa yi nyikile sima u va u yamukela Yesu swa nga munghana wa wena luwa munene, vutomi na wena ri ta va ri ri ku hlayisekeni. U nga hambana u hluphukela la misaveni kambe loko u na Yesu loyi hi vulavulaka hi yena lomu yaka kona a vutomi na wena ri ta tshamiseka. Hi heteliwa nkama hi ntamu hi leswi hi swi vonaka la misaveni, hi heteliwa nkama hi ntamu hi vaprofeta va mavunwa lava va nga kona. Kambe ni tele ku ta ku byela leswaku teka Yesu swa nga munghana wa wena, teka Yesu swa nga ndlela ni ntiyiso, yena a ta ku hlawutela leswi a swi lavaka ku va wena u swi endla ku komba na mapaso lawa wena u fanelaka ku va u sigira wona. Zito lebyi ni zandza leswaku mun'wana na mun'wana lweyi a byi kumaka, lweyi a byi yingisetaka a pfuneka evuton'wini bya yena a lavisa Yesu swa nga munghana. Hi va hi kateka hi ku fana a vitweni bya muponisi Yesu Kreste namuntlha ni masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina. Tazula a ku va ni tlangela Xikwembu. Tatana na ku khensa na ku tlangela Jehovha. Tshembekile Yesu, tshembekile Mulungu ndzimi, tshembekile Jehovha. Hosi ni khensa hi rito leri li hi byelaka hi ku hlawula munghana loyi wa munene, munghana loyi ya kalaka a nga na xixandzo, munghana loyi hi minkama hinkwayo ta hi nyika amparo, munghana loyi a nga disponible ku va a hi rhandza hi minkama hinkwayo. Dzuneka n'winyi n'wanga ni khongela vitweni ni nga tini ya Hosi Yesu namuntlha ni masiku hinkwawo.